नहीं दूसरी संपत्ति और कमाई। सुख मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंते उपस्थित सर्व भक्तों, भाइयों बहनों वडीलों, व्यासों प्रति मारा सौने जय श्री कृष्ण। परम कृपालु भगवान की दया थी आज आप तीजो दिवस भगवान गुणगान गाओ। भगवान ने आपने रोजे रोज नवी नवी शक्ति आपता जाए छे। परम गुरु भगवान ने कोटि कोटि प्रणाम करीने हृदयपूर्वक भगवान को आभार मांगीए छीए कि अमारो आ प्रोग्राम सरस रीते उजवाय अने बधा आनंदित थई अने भगवानना शरणमां हमारा मृत्युओने मोक्ष मळे एवी भगवानने प्रार्थना करी छे। गईकाले आपणे गोकर्ण व्याख्यान एमां जो आपણા जो कोई पूर्वजो प्रेत योनिमां गया होय तो तेना मुक्ति माटे शुं करवुं जोईए? श्रीमद् भागवत पुराण आ सूर्यनारायण भगवाने बतावेલું साधन છે। तो पितरोना मोक्ष माटे સૌથી जो उत्तम साधन હોય તો શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ છે। તે કાલે આપણે જોઈ ગયા, બરોબર? એના આગલા દિવસે ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો ઉદય કેવી રીતે થાય? ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને વિવેક એ જો આપણે કથાઓનું રસપાન કરીએ ત્યારે થાય, એ પણ જોઈ ગયા। હવે આજે શ્રી મહાભારત પહેલા સ્કંદનો શરૂઆત થાય છે। આજ સુધી તો આપણે ભાગવત મહિમામાં હતા। ખરેખર સ્કંદની શરૂઆત આજથી જ થાય છે। પહેલા સ્કંદની અંદર મહાભારતની કથા કહેવામાં આવી છે। ચલો આપણે શરૂ કરીએ। यं ब्रह्मा वरुणेरुद्र मरुता शृण्वन्ति देवैस्तवे वेदे साङ्गपदकमो उपनसिते गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततदगते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो अशान्त न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जन्माद्यस्य यतो नवनादितरत स्वातबिन्दस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय यादिकवये भुवन्ति यस्तूरः तेजो वारि मुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मुदा गम्यास्तेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं